uy. Nag-vlog ba God, ako? uyok na ninyong gas. Si Sir Kim to guys. Okay, flavor na like. Ay, kung ano ba, sweet and spicy and chili man. Tani, chili mansi. Kapila man eh. 15. Up. 25 na, apil ng 4. Thank you. Kung mag-4 ka, dos ba to? Pero baka matagal pa mag-cold. Good. Hello po. Dali lang no. 5 minutes. Tama. Nagpasit ka to si Jenny ha? Yeah. Wala mo ba tayo Jenny? Umot ka ayos, sir. Dali naman yan ang hot. Get some water. Kung wala kay spoon, diba knife? Just like that. Then you do that. For small cuts lang. Slay. Pag uyab-uyab, hawd kayo. Pero pag mag-slice og baboy,